السلام عليكم، نتمنى أحوالكم طيبة. من خلال هذا الفيديو غادي نتعرفوا إن شاء الله على la mise en forme d'un tableau et la mise en page dans Microsoft Excel. Donc c'est quoi la mise en forme d'un tableau? La mise en forme d'un tableau est le fait de lui changer la forme afin d'obtenir une bonne présentation. Donc la mise en forme d'un tableau هي le fait أنني ندير des changements sur la forme d'un tableau afin d'obtenir une bonne présentation qui me convient. Pour mettre en forme un tableau, on doit d'abord le sélectionner. Puis on procède comme suit. Donc ضروري من la sélection avant toute modification. دونك هنايا كما كتلاحظوا عندي هاد لو طابلو بغيت ندير ليه لا ميز اون فورم. دونك كنمشي لو منيو accueil puis كنمشي لميتر سو فورم دو طابلو. كتلاحظوا هنايا عندي ديفيرونت فورم. دونك هنايا جو بو choisir celle qui me convient. دونك هنايا كما كتلاحظوا عندي دي كولور ديفيرونت. عندي باغ اكزومبل يمكن لي نختار دي كولور كلير مويان فونسي et ainsi de suite. نقدر نختار nouveau style de tableau et ainsi de suite. Donc c'est quoi la mise en forme conditionnelle? Donc je fais la mise en forme d'un tableau, d'abord la mise en forme conditionnelle. Donc la mise en forme conditionnelle permet d'attribuer des mises en forme aux cellules d'un tableau suivant des conditions. Donc à de la mise en forme conditionnelle, il y a une plage de cellules concernant un tableau. Qui dit un tableau, qu'on sélectionne des cellules. Les Britanniques disent la mise en forme conditionnelle, ولكن selon une condition. وذلك بالاعتماد على شرط. Donc exemple pour afficher les totaux qui ne dépassent pas 100 dirhams sur un fond rouge et les totaux qui restent supérieurs à 100 dirhams sur un fond vert. Donc on procède de la manière suivante. Donc هنايا غير باش تعرفوا de quoi il s'agit. Donc عندي واحد لو طابلو فيه دي توتو. Donc شنو بغيت ندير انا هادوك لي سيلول اللي فيهم لي توتو بغيت ندير ليهم la mise en forme conditionnelle. Ça veut dire la mise en forme selon une condition. La condition اللي عندي هي أنه خاصني les totaux qui ne dépassent pas 100 dirhams. Ça veut dire les totaux qui sont inférieurs à 100 dirhams. بغيت هاد les totaux يكونوا عندي sur un fond rouge. Ça veut dire le remplissage de la cellule radicale en couleur rouge. Et les totaux qui restent, ça veut dire les totaux qui sont supérieurs à 100 dirhams, radicaux sur un fond vert. Ça veut dire le remplissage de les cellules, les fihom des totaux supérieurs à 100 dirhams, radicaux le fond en vert. Donc on procède de la manière suivante. Donc كما كتلاحظوا هذا هو لو طابلو. دونك هنايا toujours le menu accueil كنمشي mise en forme conditionnelle. Mise en forme conditionnelle, ça veut dire la mise en forme selon une condition. من بعد كنختار gérer les règles puis nouvelles règles. Par la suite donc هنايا كندخل les conditions ديالي. Donc les totaux qui sont inférieurs à 100 dirhams sur un fond rouge. Ça veut dire le remplissage ديال هادوك les cellules اللي فيهم des totaux inférieurs à 100 dirhams غادي يكونوا en couleur rouge. Et le reste, ça veut dire les cellules اللي فيهم des totaux qui sont supérieurs à 100 dirhams غادي يكون le remplissage ديال هادوك les cellules en couleur vert. Donc voilà كندخل
la première règle, puis la deuxième règle. Donc كما كتلاحظوا عندي les deux règles هنايا. Puis je tape sur OK pour valider. من بعد كما كتلاحظوا voilà le résultat. Voilà le résultat. Donc كما كتلاحظوا هنايا les totaux qui sont inférieurs à 100 dirhams قلنا en couleur rouge, je colle en couleur rouge le fond ou bien le remplissage de la cellule et le reste en couleur vert. Voilà. Donc هذا فيما يخص la mise en forme conditionnelle. Donc d'abord غادي ننتقلوا la mise en page. Donc c'est quoi la mise en page? Avant de lancer l'impression, il est nécessaire de faire la mise en page de la feuille via le menu mise en page. Donc قبل ما ندير l'impression, ça veut dire imprimer la feuille, ضروري la mise en page de la feuille. La mise en page d'une feuille consiste à définir les différentes marges de la feuille. Donc كنحدد les marges de la feuille, puis préciser l'orientation de la feuille. Ça veut dire, est-ce qu'il s'agit d'un paysage ou bien d'un portrait? Donc comme vous voyez, donc كنمشي le menu mise en page puis marge, donc pour définir les marges de la feuille, bien sûr avant l'impression. Donc كما كتلاحظوا عندي هنايا normal, large et étroite. Voilà, haut, gauche et ainsi de suite بالcentimétre. من بعد ما كنحدد les marges, كنحدد l'orientation. Donc est-ce qu'il s'agit d'un portrait ou bien paysage? Donc هنايا في هاد la commande orientation toujours dans le menu mise en page. Donc من بعد كنمشي غنرجع هنايا كنمشي الفيشيي le menu fichier. Donc كيعطيني على هذا الشكل imprimer هاد la feuille. Voilà هنايا تيكون عندي le nombre de copies وهنايا l'orientation كما كتلاحظوا هنايا portrait ou bien sûr les marges normales. Voilà, donc هنايا كاع les différents paramètres ممكن انني نموديفي فيهم. بالنسبه لهنايا فغادي ندير impression. donc غادي نحصل على document PDF. فإلا بغيت ندير l'impression فضروري نبرونشي الحاسوب ديالي une imprimante وكنختار هنايا في هنايا. دونك غادي نديرو لا ميز اون فورم ديال هاد لو طابلو اللي كتلاحظوا قدامكم. Par la suite غادي نشوفوا la mise en forme conditionnelle et enfin la mise en page. Donc كما كتلاحظوا عندي هاد لو طابلو فيه دي articles prix unitaire, quantité et total. دونك اول حاجه غادي نقوموا بها هي اتمام هاد الجدول. دونك هنايا غادي نحسب لي توتو وهنايا غادي يكون عندي لو توتال ا بي يعني la somme finale. Donc toujours une formule doit commencer par égal. Donc هنايا double clic égal. Donc في نظركم شكون هو الكالكول convenable اللي غادي ندير هنايا pour calculer total. Donc عندي هنايا في لا quantité بالنسبه لي كرايون خديت 20 قلم رصاص مع العلم انه ثمن ديال قلم رصاص واحد هو 2 dirhams. هذا juste un exemple. Donc égal le prix unitaire كاين في la cellule B2 fois la quantité اللي كاينه في la cellule C2 et je tape sur entrée pour valider et avoir le résultat. Donc 40 dirhams.
Donc pour avoir les autres totaux, donc غادي نجي لهاد لو كوان هذا كما كتلاحظوا هذيك البلوس en noir, c'est le poignet de recopie. Donc je clique bouton gauche et je glisse. Voilà. Donc pour avoir le total à payer, donc égal, غادي نستخدموا la fonction somme. Donc SOM, et voilà كتطلع la fonction prédéfinie somme. Donc double clic. بغينا نديرو la somme ديال هاد لي طوطو من la cellule D2 حتى la cellule D6 et je ferme la parenthèse et je tape sur entrée et voilà le résultat 380 درهم. Voilà. دابا يعني قمت بإتمام الجدول ديالي. دابا غادي نمروا لا ميز اون فورم ديال هاد لو طابلو. اول حاجه غادي نقوموا بها سي لا سيليكسيون. دونك ضروري لا سيليكسيون avant toute modification. Donc كنسيليكسيوني لو طابلو ديالي. Dans le menu accueil كنمشي لا commande mettre sous forme de tableau, mettre sous forme de tableau. Donc غنكليكي هنايا وكما كتلاحظوا عندي différentes formes. Donc هنايا je peux choisir la forme qui me convient. Ça veut dire qui convient mes données. Donc هنايا عندي clair, هنايا des couleurs moyen, هنايا des couleurs foncées. Donc par exemple نختار فوالا. وممكن نغير هانتوما اللون الازرق، احمر، اخضر et ainsi de suite. Donc هذا فيما يخص la mise en forme. Donc غادي نمروا دابا la mise en forme conditionnelle. Ça veut dire بالاعتماد على واحد لا كونديسيون. هاد لا كونديسيون كتخص لي طوطو. غادي نمشيو دونك لهاد لا كولون دي اللي فيها هاد لي طوطو. اول حاجه هي لا سيليكسيون. دونك غادي نسيليكسيوني هاد لا بلاج دو سيلول من دي 2 دونك حتى لدي 7. دونك غندخلو حتى هاد لو توتال ابيي. Donc après avoir sélectionné la plage de cellules, غادي نمشي le menu accueil, puis mise en forme conditionnelle, puis gérer les règles. Donc كما كتلاحظوا كتطلع ليا هاد la boîte de dialogue, puis nouvelle règle. Donc غنختار هادي appliquer une mise en forme uniquement aux cellules qui contiennent. Donc هنايا valeur de la cellule. هنايا عندي comprise entre. Donc انا بغيت inférieur à 100. Donc les totaux qui sont inférieurs à 100 dirhams. شنو غادي نديرو بالنسبه لي سيلول اللي فيهم les totaux inférieurs à 100 dirhams. Donc le fond غادي يكون en couleur rouge. Donc كما كتلاحظوا ممكن نغير حتى لا بوليس. Donc انا غنمشي للرomplissage. Donc couleur rouge. OK. OK. Donc هذه la première règle. Donc هنايا j'introduis la deuxième règle. Donc nouvelle règle. Supérieur à 100. قلنا le fond غادي يكون en couleur vert. Voilà les deux règles. Donc هنايا les cellules اللي فيهم les totaux inférieurs à 100 dirhams, le fond ديال هاد les cellules غادي يكون en couleur rouge. Le reste en couleur vert. Donc appliquer. OK. Voilà le résultat. هادي الريزولتا ديالي.
Donc هذا فيما يخص la mise en forme conditionnelle. دابا غادي نمروا la mise en page. Donc ضروري la mise en page avant l'impression. Donc كنمشي le menu mise en page. Donc كما كتلاحظوا عندي هنايا marge. كنكليكي على marge. Donc عندي هنايا normal, large et ainsi de suite. Donc هنايا كنختار الكونفونابل بالنسبه ليا وبالنسبه حتى لورينتاسيون كنختار سوا بورتري سوا بيزاج. Donc toujours la mise en page avant l'impression. من بعد ملي كنبغي ندير l'impression كنمشي le menu fichier puis imprimer. Voilà imprimer. Donc كما كتلاحظوا عندي هنايا هاد لا فوي وهنايا كندير كنموديفي في لي بارامتر le nombre de copies, le format de papier et ainsi de suite. Donc هذا فيما يخص la mise en page avant اللي كندير avant l'impression.